Dobrodošli na kanal Kruna VD. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte današnji video i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju. Prolećno presađivanje muškatli u žardinjere. Šta treba uraditi pre presađivanja? Muškatle su najpopularnije cveće na našim prostorima. Gotovo da nema kuće, terase koja nije okićena muškatlama. Evo saveta kako ih treba rasaditi na proleće i šta treba uraditi pre rasađivanja. Najbolje temperature za gajenje muškatli su od 10 do 27 stepeni. Početkom proleća muškatle pre presađivanja treba orezati i zaliti. Pod prolećnim orezivanjem podrazumeva se skraćivanje žilica i grančica. Na proleće se orezuje oko 20 do 30% biljke, zatim se muškatle zalivaju. 2 do 3 nedelje nakon toga presađuju se u novu zemlju u žardinjere. April je savršen mesec da iznesete muškatle napolje. U nastavku videa presađivanje muškatli u žardinjere. To mogu biti klasične duže žardinjere od 60 cm. Žardinjere su najčešće duboke 20 cm i široke 20 cm. One se mogu postaviti na donji deo same terase, a mogu se okačiti i na nosače, na gelender ili ogradu balkona. To je veoma pogodno kada govorimo o gajenju padajućih visećih muškatli. Možete posaditi i klasičnu stojeću muškatlu ili, na primer, ledenu padajuću muškatlu. Kada se odlučite za gajenje muškatli u saksijama ili žardinjerama, poželjno je odmah nabaviti nove, kvalitetne i dekorativne posude. Potrebno je da te saksije i žardinjere budu čiste i dezinfikovane, jer se nekada može desiti da na saksijama bude zaostatka gljivičnih oboljenja koja mogu delovati na koren same biljke. Takođe, potrebno je da kupite kvalitetan supstrat. To može biti pripremljen supstrat namenjen baš za gajenje muškatli. Mnogo puta na vrećama piše geranijum zemlja, a dobro znamo da muškatle spadaju u familiju geranijuma. Zemlja za geranijum je u stvari pripremljeni supstrat, to je smeša napravljena baš tako da u potpunosti odgovara gajenju muškatli. Takođe, u saksiju možete staviti i sloj stiropora i iskidati ga na komadiće, jer će on omogućiti dobru i kvalitetnu drenažu same zemlje. Stiropor nije štetan za biljke, a pomoći će da se zemlja lepo prosuši, naročito uzimajući u obzir da ćete muškatle svakog drugog ili trećeg dana zalivati, pogotovo u najtoplijem delu godine. Možete u jednu saksiju posaditi i 3 do 4 muškatle. Međutim, preporuka je da posadite samo 2 biljke da bi one imale dovoljno kvalitetnog supstrata da rasprostru koren, a i mesto da formiraju svoj zeleni deo. Jedna žardinjera će biti savršena za 2 muškatle, a one će same napuniti tu žardinjeru i dobit ćete bogatu zelenu masu. Morate voditi računa prilikom presađivanja da biljku kada vadite iz saksije pažljivo izvadite, trudeći se da joj ne porušite sam busen. Treba ih posaditi 2 cm dublje nego što su bile u staroj saksiji. Tako će se biljka lepo i dobro ukoreniti. I obavezno prilikom presađivanja u mešavinu zemlje možete dodati i mineralno đubrivo. To može biti mala količina NPK mineralnog đubriva koji će biti početna faza za hranjenje biljke.
U mešavinu zemlje dodajte obavezno i po 1 kašičicu cimeta. To će pomoći biljkama da se bolje ukorene i bolje razgranaju, a cimet je i fungicid. A po površini zemlje obavezno dodajte zeolit koji će uticati na to da spreči stvaranje pokorice na samoj zemlji zbog previše zalivanja. Zeolit je i prirodna prihrana, pa će vaše cveće biti savršeno. Kada presadite žardinjere, možete odmah da ih iznesete na terasu. April je savršeno vreme za gajenje muškatli. Presađene muškatle je potrebno obilno zalivati. U toku godine muškatle uvek možete prihranjivati, a preporuka je da to bude đubrivo koje je namenjeno baš za prihranu muškatli. Jedan zatvarač ide na 2 litra vode, te se jednostavnim sipanjem u vodu može biljka zalivati. Prihranu dodavati 2 do 3 puta mesečno. Ako želite da vaše muškatle budu prepune cveta, 2 puta mesečno u vodu za zalivanje dodajte po 2 kapi povidon joda. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala na pažnji.